mayam aigi drumstick sajana haina khangnabado gamla ta dum thajabani chahi ani shure aina mana se marak ta chom kutingi sumaina hekto go dum mana se oina chajare pambi chobane lam leijade duna magi mahai gi demuk tedi thabana chadre ko aduna sumaina mana sing se ngasi so muk mana se am yame duna hektok charage loina maita hi adamne mayam masa so eta thudi adabane karigino haibada ina dum ne manning badina si mamang da thudi kiba masa dune bo sing mana mayam amu hor chong aisia aduna mathang amu hauna na baina thudi pire adu hojik phajana manbira se mayam aina ngasi ki oina di recipe ma ucharage mamang da ina kang hosu uchakibane aduga mayam na atopa recipe ma learning ba leiraga su comment soidan haibiram comment ba loire wari tawringa da si se yembiyo mana khra chaw se hojik phajana aina sumaina samthok pirake akupaduna recipe ma gi thamame ka aduga samthok piraba matung da somna kan da aina yerum ahum laureraga khoigi moro asuba moroi thum hapiraga phajana okhai bireraga ngasai ki mana do thau khra sida aina sumaina pulap option bire duga aina sida omelette ching yerum mahi do omelette chemba hechenjere ko maya hak mapan se khoigi naptana baina khra ka sumain khat piraga yarni haib tu dang tang sumaina onthok pira se ngak thamaga loire imbiu mayam khoigi drumstick managi omelette haitare ka loizare yam hawre mayam omelette ne tong thoidok pa manam mahau di yam kana thokpudi na te tuak chang paidena